হেল্ল' গাইজ, আৰু এটা সুন্দৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আপোনালোকক আমাৰ চেনেল স্পৰ্টছ ইনফোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত প্ৰথমখন টেষ্ট মেচ। ভাৰতৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দিন আৰু ৰাতি দুটা সময়তে খেলা যাব। এই খেল পিংক ৰঙৰ মানে গোলপীয়া ৰঙৰ বলেৰে খেলা হ'ব। এই ভিডিঅ'টোত আমি এই পিংক বলৰ কথা অলপমান কিছুমান আলোচনা কৰিম, আপোনালোকে নজনা কথা জানিবলৈ পাব। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। এইখিনিতে আপোনালোকলৈ আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এনেবোৰ ভিডিঅ' আগলৈ পাই থাকিবৰ বাবে। We are ready for the pink ball test. Are you? It's gone pink. We are ready for the pink ball test match. Are you? We are ready to play with the pink. Are you? I'm excited for the pink ball test. Are you? हम हैं तैयार पिंक बॉल टेस्ट के लिए और आप हम हैं तैयार पिंक बॉल टेस्ट के लिए और आप We are ready. I am ready for the pink ball test. Are you? This is going to be exciting. এতিয়া এই গোলপীয়া ৰঙৰ বলটোৰ বিষয়ে কিছু কথা জনোৱা হওক। এই গোলপীয়া ৰঙৰ বলটো সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ 4 দিন সময় কৰিব, 8 দিন সময় লাগে। আনহাতে যিটো নৰ্মেল টেষ্ট বল ৰঙা ৰঙৰ সেইটো 2 দিনতে বনোৱা সম্পূৰ্ণ হয়। এই বলটো সাধাৰণ নেলাখেলা ৰবাৰৰ পৰা বনোৱা নহয়, এইটো পুৰা একদম ইম্পৰ্টেণ্ট লেডাৰৰ পৰা বনোৱা হয়। তাৰ ভিতৰৰ মালখিনি কৰ্কটৰ ৰবাৰৰ হয় আৰু ইয়াৰ ওজন মোটামুটি প্ৰায় 150 গ্ৰাম মান হয়। বলটোৰ পৰিধি যিটো পৰিধি সেইটো 22.5 চেণ্টিমিটাৰ। এই বলটোৰ 78টা ফুটে থাকে, টোটেল 78টা ফুটে থাকে আৰু টোটেল 3ডাল ৰছীৰে ইয়াক চাৰিওফালে চিলোৱা হয়। DNA টেষ্টৰ আগত ইণ্ডিয়াৰ কেপ্টেইন বিৰাট কোহলিৰ অলপ কথা এতিয়া শুনোৱা হওক। आई थिंक इससे पहले ईडन में इतनी एक्साइटमेंट और इतनी बज इंडिया पाकिस्तान T20 गेम की थी जो हम लास्ट वर्ल्ड कप में खेले थे, और वहाँ पे भी बड़े बड़े दिग्गज आए थे और सबकी फेलिसिटेशन हुई और पैक्ड स्टेडियम था। तो आई थिंक उस तरीके का ही एटमॉस्फेयर होगा। बहुत डॉन्टिंग इंटिमिडेटिंग भी हो सकता है, लेकिन बहुत एक्साइटिंग भी है। मतलब अगर आप बैटिंग भी कर रहे हैं, अगर आप बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो जो बैट्समैन जाएंगे बाहर उनके लिए पूरा सपोर्ट होगा। जो बॉलर अपने मार्क पे खड़े हैं उनके लिए 80,000 लोग चीयर कर रहे हैं नई बॉल से, और वैसे भी पिंक बॉल से खेलना इतना आसान नहीं है, तो बॉलर्स को और बूस्ट मिलेगा। तो आई थिंक काफ़ी पहला सेशन, मुझे लगता है पहला घंटा जो होगा काफ़ी एक्साइटिंग क्रिकेट होगी, क्योंकि वो एनर्जी इतनी हाई होगी और लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। तो आई थिंक ये ऑब्वियसली एक लैंडमार्क ओकेजन है इंडियन क्रिकेट में, और जैसे मैंने पहले बोला कि हम लोग लकी हैं कि हम लोग इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं। और